أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وخلل عقدة من لساني يفقه قولي Wame yangu, wababangu, wabwele wangu, tumuhizini. Mabia yangu, wamujana titu wangu, tumuruguzani pianyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasujwana nyangu liobani, mpara waliu. Unu nama na sofi manarangu hali, zikonferansi ilkarizi ya karakusfanya. Yani, raku shapia plus na uzihira watu sur le terrain. Berinde tarparabani yani mashtaka ya mengi wananyatu watu washe wengi walihirao na ushtaki watu wame wao watu wame ni wasiriri na ushtaki watu washe wao boksuswani wananyatu watu washe wengi watuplinyo na situation morizini yuli sijwe ya handa sueleza ubande ya tungu nyingi wanadamu washindo wana uharwa shidza wajalu uslamunu zitongu uslamu usahau yabili dini ya patana yani na uzihira dini ya patana na zihiro mana dosi wajomba watu ilo kamba ufanye zurukia uka abono alaka wajisa manatini takapika gerizo tonguzo pia sojuzi lagua hamnufu tawati ilo kamba kawayele wa tungu murzini washindo wala warwashiza wajangie harwa ihewu alhamdulillah Ramgonani yangu maislamu sona mbali ubanu watu washi di hau wengi watu washi wengi yani wa influence hao wa luna influence wani wa influence hao manatini par envie lukamba irrésistible et irrépressible leobani harba couple ni kama tatsaki harba couple yani mtu anaharba vie ya célibataire ikelazimu manadamu ajomba babante atungu kelazimu manadamu azimete en place lobani tuna manzano waho au tuna mananyaho mtumshe au kuzini waho ilokamba harbandola usana Maurice wai a épanouissir yani a fait harbandola hele anawana ananyumba nzuri. Donc, wa usana ho zambia chini amba tu veux à tout prix ou ke morde wae. Donc, o zambia swana hao amba manatini wa mitungo murizino wa joka son para. Résultat, wanatatu wa wengi lobano précipité. Wanatatu wa wengi lobani wo tu précipité. Ou idéaliser soit hao tufanya na cinématisali manachini wao wanyao warwa tungu ya patana na ndola. Même si les ovano wana tatouache wajama izi défaut joue la future epoahe wairinga défaut zile astia utina mtawa hewe kazona tellement umanamta zungu mtu tellement mwanamtu mtumshemu ilo kamba zungu mtu baba ajenshi na wai manatini atanshi une histoire d'amour ilo kamba yo stable mais au fil de temps mwanadamu yani watu washe ususwani wojo dimaezi amba yani wariske
au durant des comptes, amba choix il oifanya, c'était pas le meilleur choix. Wanenye kwa tunishinsi mwambiani, mda sifanyi choix très rapidement. Mtuna ringo wakatuahe. Kaisa amba utofanye choix très rapidement, mano to tumbo ngiarwandola, renga wakatuahu, ufanye choix iluka mba yu efficace. Na conseil zini numbani uzona wanenye kwa tuashe, wengine hanyu ne kama uzimeta en pratique, basi mtuma hizi amba mtuanshi maisha iluka mba yu stable. Bi'idhnillahi al-karim. Yani mkasende mbio maana ndo handaja yani malgré mbosona pia defuzahi maana ndama sauti ya pression wewe una 25 ans una 26 ans kwa ngera bandola usona nya wati tipia ngera bandola donc nguzile sutacha ushistwana hako renga wakati wa nyangu renga wakati wa nyangu yule maana tantorongwamba la couverture d'un livre ne fait pas son histoire. C'est pas parce que mon namba on en a mali on en a jaou à mon se précipiter on a policier harbam tumoruli ce qui a vili bana toujours souffrir mais quand il est au mwenyewe. La couverture d'un livre ne fait pas son histoire. Wallahi. Basona nyango atoshe conseil numbani zoani zumbani zo hautahadari yani mwanda mwafanya choix rapide bili mfanye des choix kwamba yu efficace julani. Manatini tistahali ubani mwanda mapuliha harwa mahofu ya mtumi luka mba ukasum correspondini. Manatini hauriski majama tombe harwa relation itoka mba yu toxique. Hauriski majama tombe harwa dépendance iloka mba yu affectif. Dépendance affective iloka mba isu empêché. Kutushinda warenga tena recul waregia nyuma. Wana kutushinda wana mbili na hanabao. Harwa mariaji harwa ndrole ya kumanyangu mtumshi. Mana la plupart zaka harwa tungo mozini yani wana doa tujao wasufre na situation morio. Wana tujuzara harwa couple morio doa tujao mba sufre na situation morio. Wallahi. C'est pour cela que nous avons dit que éviter certains watu baba. Il y a ici un jugement de valeur de l'ifanyao. Nous avons tout simplement dit oui. Une prise de conscience. Mais tellement de choses il y a un war hirao, nous soit dit toujours la même tabe au fanya uzumanatimi dès le départ ou fanya mauvais choix. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yani irtatongozini ikamba ki prise de conscience. Mshire maizi amuntu baba moruo n'est pas fait pour toi otilem tulukamba kalazimu ongiarwandulu nawe. Au mshire maizi amba mtu moruo unkafanyiwa amba jenishi hadwa maisha ndola na mtu moruo. Au mshire mjue amba mtu baba morumu umutele mtu baba atoja wo amba shafanyi shikalte taneshi maisha mazuri yani te faire connaître le bonheur. Mana kabuta mtu wa dijwao inafsi yahe arasana wao mwenyewe mwananyangu mtumishi. Nitojo cite certains watu baba ilo kamba woni kamba mwapara amba taja mfungeni yani kelazimu mvwa fiyo mremi mbio sofi watu mwa wao mwatali. Watu mwa wao ikelazimu mwatali wananyangu watuwashi. Na tonguzuni mwambia zo nvani zini tonguzuluka ambazo zubaziwa harwa hadithi zuluka ambazo authentique na harwa certains clichés zuluka amba zo revenez très souvent. Allah akbar. Na tongo morzini kasorongo amba mwanadamu ikajo changer mwanadamu à tout moment il changer. C'est vrai. C'est vrai. B wakati wa jomba yani ini
maisha ya peu joinsi, c'est-à-dire un enfer de joinsi. Donc dès le départ, mania comme tout monsieur, nous conseiller ou ringuer la bonne décision. Maintenant, quand vous avez une pièce, ça dépend de la niveau de tolérance. Ben naturellement ça va tomber aussi des longues vannes léo. Il y a une Jésus qui est pédagogique, Jésus qui est instructif à la fois. Manatini resta sensibilisé. Wana nyatwa tuache, wana watombe harwa watu murwao. Et surtout wana nyatwa tuache, walukamba wao na Islam. Basi mwana yangu mtumishe. Utuswasise jeje mtumme wao. Awa nyuma za mduar wanrola mtohelewa jeje comportement za watu wa miwanyi. Na comportement zo mtofanya karte jeje ta wa miwanyi oshindi wazi corriger habilement et subitement. Bezini tongozini pia soka rappel jula wami numwerizanu mana mwana damu febu mukadewani. Na jomba bwa santontu baba ilokamba caractère zao na comportement zao zukaska louable. Na leovani ne carte tante ne relations locales conjugales en base qui est durable, saine, tout ça selon les principes zulokamba les principes du Coran et Sunna basi na t'adresser directement jula watu baba. Yani ma responsable hususwani ya foyer, c'est-à-dire ma baba. Manachini, manara mngali en réalité, wao kama ma baba, de wa donner la main, yani ya wana watuwashi wao, yani walodza wana watuwashi. Mana du moment ilo kamba baba, kakuba ditongo morili, ne kamba ana raison valable, basi na mjuamba inrola ini, kaito fanyishiha. Donc oui tonga handa, ni se adresse na wanyu mababa. Ne en aucun cas, au baba nguswambia, wakati luka mbajo vulikia video ini nifanya wani, yani, aussi sente dépité, ou dégoûté. Mana, kela zimu jo babangu. Amba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arongwatini, wamoja mutu ati presente. Amba mtumu atazo mfungie mwanaho. Na mtu morunu, mtulo kamba wanyu, msumu jo amba unu mtu mwema. Mtulo kamba wabenza idini, donc vous êtes satisfait de lui. Par rapport na idini, na comportement yahe. Par rapport à tongombili, na idini, na comportement yahe. Alors, na biarongoa, na mumble de mwananyu, na mtu moro. Na nekapa tongomori kama ifanya, basi tongomori tu jutia fitna yani désordre, harwatini, harwe communauté. Et tu jutia désordre, harwe shibandriat si ususwani. Donc fitna buritu. Leobani ersizona. Leobani, ma baba udunga di côté matériel. Mana, asumu, ana diplôme, ana zinzuzuri. Alors que, principe, il sera besoin de des comportements tout, les dignes. Allah Akbar. Basi, catégorie à handa on a comme islamu, ya mchuma bembe kaya lazimu tatamtu mfungiza na mwanahe. De ule iluka kama satisfait na idini yahe. Wakati iluka kama satisfait na idini yahe, na mtu morunu ana comportement iluka mba iyo ya shushinyama. Basi ikalazimu mtu muru mumtare. Maana kati iluka mba mjua, wana yengu islamu. Amba tongozo zombi ili complémentaire. Mtu iluka mba kama satisfait na idini yahe, mano ikaswali, automatiquement ikakana comportement duzuri. Tadim toujours mnambia mbano, be mtu kaswali ususwani, wae kana tendansi, mana mtu iluka mba ikamri mungu, wae kakana comportement duzuri. Na ne kama tushuru mwana yangu islamu,
mtu apari dans un premier temps mtu kamba waye très religieux mtu kamba binze dini mana harwe dini yetu iharamidziwa complètement yani mtufungia mtu urenga mwanaho husano de baba ngunu nhambiao iharamidziwa complètement mtu urenga mwanahe umfugize na mtu kaswali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi wa hadithi arongomba différence il y entre wasma islamu arongomba différence il y entre wasma islamu na mahafiri tungotini de iswala na mrachoda ta abandoni iswala basi mtumuri wo agau hatini kafir wananyangu maislamu na mwelewe wakati wa jambo accepte mtu en tant qu'époux yani ambaki mtu mme wao ça veut dire amba mchoisissez na futur baba wa wana ho shimaurando rongwamba nyombe ikaizambu uzibe nyombe za nyombe barbari za barbari nini ka baba kaswali wotofikira mba utoswali weka tuhensi tarba acte ziluka mbazo usumbinga ni peboni ewe descendance jojola unyuma ho wotushubunga kama ilizile baba fanyao yo c'est une grande perte mais si c'est kiama tongo bori yitoka une grande perte wala nyango islam donc il lazim à tout prix wa mwana yangu mtumshi wa baba ngun vulkiao ya hanro ifanye yani mtu arenge mtu abailuka mba wayi midza iswala yahe mana acidité ya iswala yahe il est indice amba mtunu weka na régularité harwa relation yahe nambani na Allah subhanahu wa ta'ala na mtu babailuka mba weka swali hakatiji utsahau babangu au mwanangu mtu mshumbulikiao ama mtu murun au bidura zao wakati luka mba dura za Mungu kasumbazo mtu jikitamba musufri manatini na ba dès le départ mfanya choix ya conjoint iluka mba hiyo keka lazima donc mwanangu Islam wa babangu kalazimu jouer amba tongo hadi kalazimu ifanye mwanahu mfungize na mtu luka mba waiswali mtu luka mba ana comportement d'uzuri. En revanche, mwana wa moja mfungiza na mtu baba iluka mba waye swali il est assidu. Il est protection déjà julaho wa mwana nyangu mtumshi na jula wawi baba ngunu vulkiao. Maana iswala yahe ito protege wawe jula l'infidélité. Yani zina na tromperie na tongo ziluka mbazo blâmable. Allah karunga ba Qur'ani amba as-salatu tanha anil fasha wal munkar amba iswala yo protege yani hifadhi na tongo ziluka mbazo tini turpitude na tongo ziluka mbazo blâmable ike lazimu mtu aringi mtwiluka mba wayi tout le temps wayi zunguha le minimum ya science na le minimum wayi zunguha tungotini a s'instruire manakini atajwe dini atajwe mana bani avumtungi harbandola ike lazimu ujuma nyangu Islam amandroli mtungotini bero bani watu watatofungi manatini des plaisirs charnelizao tudo sahau yani waparimtumshe wambare waparimtumshe wafanye tongoza watahau standrani et pas plus ba watu leo bana ufungia tudo mwadi samana tinta mwangira bandola ka shindo hambi manatini wodunga des plaisirs charnelizao tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mwanengo mtumshe mtu wa pili iduka lazimu mtu murunu umtali na wo baba ngunvurikia wo mtu wa pili lukamba kika lazima mtata ukubali mwana wangu ya Rwanda la mtu murunu de unarongolo tini pervers
narcissique. Mana pervers narcissique, way toujours, way ka hypocrite, way ka munafik, harwas pièces actions et espagnoles. Manatini, wawatilo kamba wajufungia mtumshe pour leurs propres intérêts. Na watu moru wao, ils sont alimentés na tungutini, yani wakana jalousie, ngoma nyingi, na hasira, enza babu na babu. Ma pervers narcissique wao, yani wakana sentiment ya supériorité. Jou na watu luka mbawo entouré. Kafadhalika ya wao mtumshe wae. Mana yo sorti ya jeu inu kamba ingadzao lâche vicieux. Watu moru wao kama égoïste wallahi. Na watu moru wao pour arriver à leur fin. Wao kanatini ils sont prêts à tout wanengo islam. Wokana visage mbili ma pervers narcissique. Wallahi, watu wao wokana visage mbili sura mbili. Manatini wataje réaliser les intérêts égoïstes zao. Na watu moru wao yani ojuise. Woringia lada wakati rugamba wasufrisa mtu yani mtu asufriu julao woringia lada tungo morili. Wallahi. Ma pervers narcissique, wakati menyu urumia même des textes lokambazo religieux. Watoringa aya ya Qur'an na hadith. La hawla la quwwata illa billah. Manatini, ils veulent arriver à leur fin. Ou aussi disent watu washe, joue la piété ya umana warawaidini. Na situation zao. Watu morwa onuri c'est une indifférence totale vis-à-vis na watu lukamba walu harwe charge yao. Particulièrement watu washewahi au mtu mshewahi na wanahi. Wenzeo ho watu moru wao mtu watu zini biju wananyangu maislamu. Watu moru wao mapervers narcissique wamuka wenze utongo watu zini biju. Na bali wamuka hao c'est des monstres, zili zinyama wallahi. Au exemple ngina, c'est tout de même harwa naturel ya watu moru wao walisante yani redevable. Averi ya watu lukamba wa rendre service. Yani, c'est tout à fait logique qu'il joue la manadamu yani, ou sante un redevable ya watu lukamba mtu rendre service. Ben tu lukamba wa pervers narcissique. Subhanallah. Ouais, servez de cela. Ne kabala shijaba mtu kado. Kaisa mbala jowe kado tu. Bebali a jowe kado ili. A jowe kado ili manatini ataje ou séduise ou mtushi. Ne kabani ou décidant boxerenga tungwe hele bali. Basi wai jo crier haut et fort. Amba benule tumbaja ou kasita ha. Tumfanya jau kasita wala damu peo joie tungwa tsfanya. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wao parana yani phrase na lugha za urongoa tusamana chini zwa serve en tant qu'alibi mano wanafiki watu moru wao. C'est des menteurs professionnels wallahi. Wao parana alibi maneo c'est des menteurs manatini wata semer toujours trouble joue la watu wa wao. Na entourage yao na ma victime wao. En plus on tumuro wao zarange manatini kwa benze walisha trace vanu wabirao. Wallahi, des pervers narcissiques. Wakati pervers narcissique atu faisait croire amba manyangu mtumshe amba t'es victime d'un paranoïa. La plupart des temps tumuro wao quand lolo tout bolongadi otwa shiro kamba wana faiblesse. Manatini mazaodzo yabe amba munu para mtumshe lo kamba wana mana karakteri atumtrana. Bwe mazaodzo ya urabese. Mazaodzo ya urabese. Maisha heka mdia urabese watu washitu.
régulièrement. Même religieusement, maintenant, urumia na aya za Qur'ani, urumia na tini, urumia na hadith pour rabaisser les femmes. Ni kama mtumshia jamba asifanye effort rabatunga patana na dini. Mtumshiro kamba wenshi na pervers narcissique. Basi wipara na argument zangina, bewawe kuswali swala kufanya kufungu tumu za jeudi na lundi, wipara tu na argument manatini, buta hata mrabaisser tout mtumshia. Ouais, nous on voit que des petits péchés comme rabaisser mtumshia moron. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Bwana kategori nyingine mwana yangu mtumshe ya mtu baba mbekalazimu umuevite. De unarongolo tini a the use. De unu yukamba wikana haya jula mtumshe wahi. De unu yukamba wikana haya jula wanenye watu washe au son entourage. Mtu yukamba wika resente aucune jalousie. Mtu yukamba wika resente aucune weka kana ngoma itoko yuti jula kumshawahi mtumsha tu muona wenzo hazadisi na mtu afanywa bizu il s'en fout atuna manenye mtumshe asorte na ule asonye il s'en fout ngora tini at the use hapa tungelo kama iso compromete honore au dignité mtumshe wahi mtumurumu il s'en fout complètement. Oui, je fais dans certains de ses proches yani wahaba tungurunguromba dépravation yani harwazina na tunguzuluka ambazo eno sorte dans haram tungumurizo mtumurunu kazimjeni tel que la fornication azina mtumurunu approuvé complètement cela oui balé matso basi nabi sallallahu alayhi wa sallam amba jamais katungia pebon mtumurunu mtuluka amba s'approuvé amba watu walu wakurubu ifuahe wasizi adoni na tonguza patana na zina au mtumishe wahe na watu ilukamba watu washirukamba upinda shutu baba rongolo magarso manke na ma alcoolique basi na berongo ntumuru wao wararona na site babo jamais kawatungia pewoni wallahi na nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah rongo haba Qur'ani alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Mtume wa sallallahu alayhi wa sallam weka kula watu hamatamani be wahyi une révélation ya shikizona bani de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Basi namjue amba mtu baberu kama weka ressentir aucune gêne. Au mtu baba amba sikana na mtumshi wahi yani tungumurile kishimtambisha. Mtumuru ukelazimu mumtali. Kafadhalika ni ubani wa watu baba wodisha watu washewao wanafanye hazi harwa environnement iluka mba watu baba duwaka wengi des environnements iluka mbazo malsain. Mtumshiko haramizi mbaka lazima afanye hazi mais dans un environnement iluka mba watu baba duwa wengi dans un environnement malsain na usujomba watu baba wana iluka mba afanye hazi yani uperversite wengi de ukao. Alhamdulillah. Na la plupart du temps, on regarde pour le faire ça. Donc, si la plupart du temps, c'est que des mécréants. Donc, quand on a bien auto hijabia, on a un tumché pour le faire. Donc, on a mourir, qui permettait wa harba dignatu. Donc, watu baba ilu kamba wa da yos, ikala watu muru mtu watali. Quatrième catégorie, mtu baba ikala zuma mumtali wa nyangu Islamu. De unarongolomba chini le misogyne. Yani ini kategori watu baba amba wenga watu washe kaisa ambazo ufungi amba wewe ubenza maana watu baba wana en tout envers les femmes par rapport na tungwa kazanshi peut-être na watu washo wakana avant donc ukana en yani hasira toujours na watu washe donc watu murwani wana watu washe wao murma ndui wao wana tumurui murian matinini mazetwani. Donc toujours aux ambiens bekalazimu ni de méfier na mtumshi murunu. Donc watu murunu ou propager idée morizo. Mtu kamba misogyne
Mtulo kama yenga atuashe tout le temps on culpabilise mtumshiwa. Tout le temps on culpabilise manatini atamba bwena jambiamba je suis une mauvaise femme. Watu muru wao o jambiamba tout ce qui tongo pesi jiro lo bani c'est à cause de qui? C'est à cause de ya watu washi. Wao ngomba ni kamba Adamu alayhi salam atolapeboni asbabu ya watu washi lo watsonga. Adamu wakati atolapeboni na Hawa Adamu dafanya dhambi Hawa kamwambia tongo itoko yuti yeye mwenye dafanya dhambi. Il faut connaître bien l'histoire. Subhanallah. Na discours morizo walinya kuma islamu la plupart du temps zo discours lokamba zoka destructeur. Mana zoka apporter solution toko yuti. Mais c'est juste une haine yani hasira tout lokamba zo gratuit. Subhanallah. Zo mauvais ressenti, zo kamba zo alimenté wana amalgame sur ma jauna éducation yani trop culturelle ou non religieux tu joues. Madame Muhammad sallallahu alayhi arongwamba tungotini arongwamba watuashi wao de ma sœur Germaine wanyo na mwema Joulanyu de ouli alon un très bon comportement joue l'amtumshiwahi. Donc kwa mimi tumkoseni wanyango Islam watu baba mdoro watu ngomoriyo mlawe harwa spiraliyo. Manna munani état d'esprit moriyo yu jamais qu'il facilite vie à couple wallah. Ba cinquième catégorie ya mtobe kalazima ba mumtali wanyango Islamu de yani mtubabedu kamba wao indiscipliné. Mtubabedu kamba wao kavulikia wale wao katsaharegli tsoko yuti. Le fils à maman, hein, mwana mère, on va dire ça. Yani mtubabedu kamba wao fikiri amba peut-être wala toujours hammahe. Wewe mrenga mshewahe murde mahe. Et pourtant, mon galia, mtume na maman, c'est deux choses différentes. C'est incomparable. Mtumshe na mayaho, c'est deux choses différentes. Kwa kale zimwa zamrenga mtumshoho, wamfanya morde mayaho. Na relation quand tu entreprenez, on joue la mayaho, na mtumshoho, il y a des relations qui sont différentes. Nous te donne quelques exemples. Nous te donne yani discipliné, yani kila chose ici ka weke range. Ko ilisha kamba liaka. Amotongo zahi. Ka to range, ba to zilisha kamba pour ici kamba ita zilisha bali. Yani notre mourwani aucune habitude muri des enfants assistés. Malaka takamahe kila tongo kuifanya bali mais à quoi faire derrière. Madame à quoi faire huli, mais reprenez derrière. Alors que non, mtumshwa c'est différent maniangu mtubaba. Quelqu'un a joué ka comme un enfant assisté. Quelqu'un a joué ka en bas na responsabilité tsoko yuti. Na mtubaba fikiro tongo moriyo yo problème bo les jours les couples yai manatini lobani couple nyingi tuzumanao manatini tongo moriyo mtu abaka shinda para situation ya ubira ta shinda lise tabieza yezo donc je tiatini mauvaise ambiance na des incivilités ménagères mana so comportement zilo kama za shunata wani yangu Islamu. Mais aujourd'hui, il vit un couple toxique. C'est là. Ils sont tellement gamins, tellement en attention. Parfois, on passe au pire,
msomi mana bahari sauf leo. Donc wao pasa wakati wao pia yofanya chini ya ungaza jeu video kware. Hey mwana yangu udela ambao kusitina hamma ho udela ambao unamtumshi donc lazima ujiresponsabilize bonjour kitu wakati wao pia ungaza jeu video mshi wao kuspasi wakati namtumshi wao ndio kitu wakati wao pia ungaza jeu video PlayStation PS4 tishini FIFA malambetu udideli sambano responsabilité joue la bwini ule wanamfungia mbinga hao wabo na bwini kasina gubida gulula ho inna lillahi wa inna ilaihi rajiun utoparo wengine hao wazingaza jeu video waparana wasi fume shisha wangabi wanirono na bihadisi zo watu muru unafikiri toujours mbabali peut-être wasienshi harwa itoya mayao wa ujamba o délaissé na négligé imaisha ya couple yao inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wani yangu islamu jamba imam Abu Daoud a rapporté amba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arungwatini amba il suffit d'un péché d'ambi ya ujo juste amba mana dama ja néglige tongelu kamba yo chargé yahe wakati lu kamba ni chargé yaho ujamba aussi délaissé aussi négligé basi jomba usipara na dambi mwanyangu Islam mwanyangu Islam wana mtu wengine timu wasita ikalezimu mtu murunu umfuye complètement mtu baba murunu yani donorongolo kini watu baba égoïste ou de centrer que sur eux que leurs intérêts watu murunu kwa dissocier na watu wengine katu dissocier na famille yahe ou de considérer au-dessus de tout le monde na watu baba murunu utokana du mal mani yangu mtu mshishuru para équilibre ya mtu murunu na musulina mtume sansana marongo chini amba le meilleur d'entre vous moins majulanyu de unalona meilleur comportement joue na mtume shiwae na joue les familles na mtume sansana marongo chini amba kabutarwanyu wao ilo kamba toka vraiment muumini wa kweli paka chini paka benzele tungelu kamba sizimtele jula benzele mwananya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bas que dire ya mtumshi wahe mayahe wa wanahe para mtu égoïste asi négligé pia tungo moriso ikalazimu watu murwani wakena minimum ya altruisme wadinteresse na autrui wadinteresse na toshi wao wadinteresse na famille yao na wanao na nekato ngomori zine impolitesse basi tungo mori zozo facilement corrigeable be nekato ngomori zine en revanche ini caractère lokamba ancré en lui tungo mori yuka très difficile donc au moyen comme tout il y a des gens qui très patient à tongo moriyo madame tout égoïste c'est pas facile à gérer inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mtrasaba mwana yangu islamu kila zimu mtu mtale yani mtu abarongolamba l'homme avare yani mbahili yani insumrasiro na yangu islamu amba espécio Kaisira en voie de disparition. Kaisira en voie d'extinction. Basi mtu mbahili mtu luka mbao iradin unu mtu chini. Unu mtu luka mbao ifanya en sorte ata éviter tout ce qui est dépense. Kaisa mba buté ata fanya économie, mais surtout wairia amba tozo regretter par la suite. Yo des managers aujourd'hui limité. En effet, tout le monde
wakati obale mato sur certaines dépenses. Yani watu muru wani wakati obale mato sur certaines dépenses. Dépenses zilo kamba ozu juge amba c'est inutile. Et même sans valeur. Mais tongole katilo kamba ya ankre milin hao watu rongolomba maradan yani mabahili wakati watu muru wao souffrir carrément psychologiquement wakati lo kamba jafanya yani achat ou effectuer achat en certaines dépenses parce que je souffrais carrément psychologiquement autant bien soit hao. Quelle que soit la raison, il y a dépensé ifanya. Quelle que soit la raison, ou considérer il y a une aptitude ou il perçoit comme étant négatif. Wakati luka mbas fanya des dépenses. Autre santé blessé wakati. Ou commencer, il y a critiquer ton goyé, ni kamba l'oudungan na oué mre magasin, tout radan, m'tou maïsa tu critiquer. Quel article tu ringa tu critiquer? Quel article tu critiquer? Tam tora magasin wali tu ringa ta tongo mosha. La hawla la quwwata illa billah. Et c'est un exemple, m'tu lo kamba mbahili, m'tu rada. Yano quand mangia magasin ou ringi essuie tout par exemple. Aton bien ba. On se met dans les essuie tout la goni. Parce que ce n'est pas un peu alors un article qui n'a pas dit si au un article de Fanyatini n'est rien d'agoni là critique tous les soja nyingi derrière parce que soit vous hésitez au renga produit même produit le quand en promotion nous t'auria aux renga tamula magasin c'est pas le temps on a qu'à diviser les problèmes il y a un petit peu comme avare tu kamba we mbahili basi we kambahili yani sentimentalement na économiquement mais même socialement we di privé wa imonye we hakati jumto mwanadamu islamu aturshinda wa na mtu kamba we mbahili même sentiment za we ko bahili na ubahili jula o manyango mtumishi mtu mbahili hakati jeje atushinda ou afanye plaisiri mtu malaki leto ngucho entrepreneur na wai itoka problématique ou est calculé de partout tongu pia stoka compliqué julahi manachini kila tongu waye calculé kila tongu waye calculé donc so savourer tongu toko yuti donc ou tu risques de paretini casanière ou baki chez toi. Voilà. A tovinga l'hôtel mtumbahili. Wakati tovinga l'hôtel. Pomra l'hôtel houlé. A tovinga même ta sabuni zilo gratuit zile. A tovinga rangola gone timon na shampooza timon na isaki. Manatin. Kasaha toa mtumuru. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Basi mtumbahili. Vuliketu mtumwa sasa na irongoa. Arongomba, quelle maladie ou a des loukamba ou incurable qui est l'avarice, yani mbahili. Amdoheb no mara rongwachini, arongom tono sonsal mara rongwachini, arongom prene garde. Namfahamu ubahili. Mana ubahili, ou détruisez, wa wabira avant wanyu. Ubahili, wa ordonne notre muru wao. Wa rompe les liens de parenté, wa rompe, wa ordonne, wa kiwabahili, basi watumuru wa kawabahili, ubahili ujo wa ordonne, wa céder à la débauche, basi watumuru wao, wa ingerwa, la débauche, wasfanya zina. Nazo hadithi zuluka mazo, sahih. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Na marqué yon islamu, ini révélateur, très important, harwa identité à tout. Mana marqué yo rempli c'est une fonction kamba yo
affective et symbolique. Yo je relève tel que nous sommes. Rapport yetu na marqué on comme islamu. Yo renvoyé harbatini harboy construction intra-psychique. Manatini marqué sur notre histoire sociale et familiale. Marqué il moyen d'exercer un certain contrôle, soit même à ou même sur les autres. Donc il y a des gens qui ont toujours quand même bahili, mtumuru unu wade. Ne kele si montre ici ou à discuter, tension par solution, ou entre mzire mtumuru. Ashinda lo harwa wadi muru. Wadi ngoma islamu kaisa mbasiri bele ubani wana tatouaché il kwamba au confondé relation amoureuse na prise en charge. Non vous dites fait de continuer mbanu zoman parce que c'est une pièce qui bénéfique jula ni wana ngoma islamu. Tusomini mana reje senda na utala wakati donc uturongoa yani watwashe lobani wo confondé yani inirungolomba relation amoureuse na prise en charge. Walinya watwashe wa wengi wafikirio amba bana watu babeke lazimu war ofreni yani wambeni kila yom sahau. Ikila zimu jomba utubaba c'est pas un métier. Je ne sais pas si c'est non toujours quand on garde via couple ne veut pas dire salaire. Ça ne veut pas dire un salaire à la fin du mois. Ou venza nyanzo une prise en charge. Mais ton voisine nous est cher. Mwenye kumtu mshikalazi mujue ambanyazo za kweli ne se résume pas na tungutini ya mtukana mali au kena magari mazuri au kamba milioneri ukena iPhone nzuri ukena t-shirt nzuri zono bantu muzakaram au mtadzabie yani vulgairement kwenye fikira mbali spinda fete et pourtant c'est le contraire au fikira mbali mtu atia maquillage mazuri yode vaninyanzo skao non mtu baba pauvre mtu baba maskini be alona projet za avenir à te rendre heureuse. Wallah. Mtu baba tajia maskini be ana projet za shimaisha à te rendre heureuse. Mana mtu baba murunu atoka prix yoshia daraja. Il sera prêt à franchir des ponts. Mtu baba murunu il sera prêt à casser des pierres. Manatini ata protéger manatini. Mana itokamba mtu baba unu wa très très pieux, respectueux, à se faire confiance, à te parler, à te rembler, à te vous apporter un approche de Shmaïcha, à tout cas toujours disponible et attentionné pour toi. Mais où les locaux baba les majana mali, ils s'en foutent là quelque part de toi. Mana tu zambien bon sumtsa ha sababu ni mali. Namfikiri tungozi mpya ni yangu Islam. Mwenye Islam mutatin tena. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Resvurikie tunguzi lukamba wanzanonyo sizongwa wenzo huwa manyi tuzamin kama. Ka msutone mmewaho na msikani mheno mili. Wakuple lovani o vana kado yani. Bika obenzana wa couple zulukamba zoko vana kado be watu murwani obenzana énormément. Tongozini c'est une question de temps yani wakati tu ubire. Marqué, cadeau, luxe, ou voyager, Zouja après. Zouja avec le temps.
Wao mwenye mtumshi ni par wakati toujours wafanyazi wajao. Nous je msaidie mme wao. Wafanyazi dans des endroits où ambazo licite za permetwa na dini yetu. Ya Rabbi. Mwenye mtumshi sikia juste mtumshi amba juste mtumshi tu la goni. Biki lazima wakati yani usorte wajao karti ya kredi yao umsaidie mme wao. Kadi mtumshi lukamba mme wao wakati lukamba tarenge decision adiambie ikalazima namdise mshe wangu rabuzi. Wawe gotubabe lukamba wakana maji lubani wagahomba kwa wasida zotina. Yo conseil gratuit yo wananyangu watu washi. Manengu mtumshi mtanu bwana conseil watu usaidiao jula mtubaba wao tatu ngomorizini gestie pima yani harwaji via couple zanyu leo bani. Mwaho amura waja yani ikilazimu ya handra bouquet accueil yani très chaleureux. Wakati luka mameo hala hazini ala université ala wa voyage kila tunguluka mba hiyo kaifanya mba itemsi para nini mu accueille mmewaho de la meilleure des façons. Mreceve mmewaho na visage yani souriant na yani mana sura laini tunatesu tizale. Na muzambelise msiona marashi wazuri. Wamenyo jibu na wanyu. Mmewaho mura waja mtuka wandisa kama tout de suite na mauvaise nouvelle. Amoja mwadisi rabuzi les chongo zuluka ambazo nzuri. Que les bonnes nouvelles. Ulinda katiluka mba repose, siku ya bili, siku ya raru, wakati ujuwandisi, ne kapka mauvaise nouvelle za kaijiri, ujumwambizo. A part ne katungiloka mba yu urgent, c'est autre chose. Mwa moja, mwambie wanaluwa wazuri. Wanaluwa luka mba débordant d'affection. Na mfanye de vous mione nyengwa tuashe, wameonyo mu rentré, mwapishi wana pla wazuri, wana magato, ngara moro mbenza wana magato walona na shiromoni, basi na mula tijam shongu kama, ui jomba mbenza gato walona shiromoni be, ui kama ifanya na magato wana sambusa, wana magato walona shiromoni, anifanya umanatini, a jomba wamu ya benza. Basi kila tungu jomba wani, miwahu i benza, tungu ina ige, amura hura jomfanyi wana shua zuru, wali. Nika dia mafeliki, nika mataba, nika, peu pour tungu ilu kamba, miwahu i benza, mprepari mana ploa mzuri. On me servait avec une très bonne attente. Donc, il y a un peu de choses qui sont en Mewaho, ikilazimu, julahe, ou kwena mana jitsuale, douce et sensuelle. Que pour voyer seulement, mana jimui, matsuali, yani, amba monki, atu matas tombe, waitas pour y abwiti. Sarongo anda na boka tena tubaba wenzeho walukamba maharamu amba tujo hufungie bidi mmewaho tu ikela zima na ngumtumshi mmewaho mwana jo sante fete ujifanyi ukimzuri yani ya mojamba jibute mana wenzeho turongomba mundu fungia hwili na mulisha ule bade bako tulupara wengine oho wazungu ngomba tu sais ce que tu perds mais tu sais pas ce que tu gagnes. Eh oui, atuzambia kama kaliteyo atobaki. Atufikiri peto nguzuru mfanyozo la kurunvale atufikiri rabuzi. So mimi mana resistance na ubege wakati. Yani turongoa, yani waninyongwa tuwashe, yani mfanyishikalite ta wamiwanyu, yani wasante amba toujours nyumba nyunu kama Mkena mama wana marashua hawali mkena ujitia mwilini. Mprenez soin na mwili wanyu na physique yanyu. Mrasidilishe tu yani. Ni kama za corpulent mana mtu corpulent, yani mtu nadirengelize utu wanangu wazuri, wana marashi tout ça, mais i physique yo compte vraiment joue la mtu baba, c'est vrai. Mtu apinde feti.
utitongo zulokamba zosumatire mewaho yani mmehomo kada goni wa mtumishi kana uhoa babuna babo surtout wakati wa periodia ya regle zile watu baba na mjue pia tungozo amba zile zotuki watu baba ta mtu baba kaminzi ta una damu ya regle wanengo watu wa shimswamia tungo mshile mwijue mtu baba damu ya regle yom dégoûté mais d'une manière donc mtu fanya qualité tamme waho suku mingo masuku ya tombe harwa serviette hygiénique au ndaona damu ya regle maana tungo muri il se sent l'amour yotabisha mtu baba stone wamne mwambia nous parce que souvent bien tungozo parce que même mtu baba genre. Donc ou trace za damu zile nafanya qualité tamme wanyu asizoni na mwevito na nyango twashe mewanyu asmonini harwangu zlukambazu sale dans un état ilukamba repoussant na mwevite sususwani ne kabe mewanyu unu mtulukamba wibinza idini yani tout ce qui est ornement zlukambazu interdisewa par exemple tatouage tungu murizo mtunazi éviter mana kwa kalta tu baba ilukamba tungu muriyo wasijomba yu hara midwar wa idini na Mwenyezi Mungu ilani mtulukamba fanya tatouage na tout ce qui est ornement zlokamba interdisewa na musfami tungu murizo na muutilize parfum zlokamba wamewanyo uzibenza couleur ni kabenza couleur rouge ni kabile na murumika wetu zlokamba mewanyo uzibenza ils apprécier. Même une coiffure yanyu, na mukina oui changer de temps en temps. Souvent bien moi moi tia meshi na postichi na tiji perruque. Non, ni les arons du jour mtumudu. Ni les arons du jour wazuru na ile mana ni zato zini très costaud. Yani kana ufanya na coiffure wazuri tu, ilo kamba mmeoa jive na wawe. Ndo kila parfumer baba na baba. Be ikelezi mwana yangu mtumishi, yani uevite tout ce qui est excès. Yani dans le sens ambao mfanya tongo uifanye pour mewaho donc sifanya pour mtu mume wangina maana mzona wazungu murenga na alcool baso pinda d'une manière mbata watu wameompite trop kwa pindire qualité dagon donc wampindro waho mpindire de mewaho zi abinzuzuri dagon wamna wenze ho tia bibila ho tamoja suone kafadhalika ya wami. Wanatungu wengine ni nyangu mtumishi yani denirongoroti ni les relations intimes yani watulukamba uparana shitandani ini des piments dinde putu lukamba lo soit ndolo ufa au soit watu baki ensemble musilindre wakati lukamba mmewanyu ajaja msumdemandeni amba sumtani shitandani wakati ilukamba resante bezo bani yangu mtumishi la wambio à part ne kamba on a raison du kamba yo valable à part ne kamba on a vraiment raison du kamba yo valable ça c'est autre chose nabi sallallahu alayhi wa sallam arungwamba malaika zola wani mtumishi lukamba mewaham demande amba sunta standani arangwa katile bale mewaham demande bina hara malaika zomlani tapaka kitilukamba mewahia satisfait d'elle wallahi s'imagine tungo morio donc wakati lukamba mewaha na besoin okusina ta region lukamba yo valable la wambio rompare mewaho umbe droit yae quand on garde des korea au propre yangu islam vous sentez toujours bon nam nettoyer korzanyu de tout liquide ce soit ni liquide lukamba quand lukamba mkampara na mewaho mto di purifier correctement nam kena we changer des mots d'amour na mewanyu bi muskira goni tu muri mandu yani mano me changer que des mots d'amour mshumshwa mtu kamwina jina lae au mtu mewaho usumwira jina lae mwire chéri doudou madina pire mazuri alohum mon lapin et oui Feliki manam nakora Feliki hadi donc zuri ya mtu abenzao donc on a hiro qualité yo jamais usumire mwe na jina lae toujours mon chéri mon doudou Feliki Timbani tout ça yekil alhamdulillah
si tu mtu namlisha mume wake kitu kwamba msiparana, yani asijisatisfeze complètement désir yake. Wana mkutua mume wake ambao ni siku za tini nika kweli c'est vrai, c'est autre chose. Mais watu washa ambao ufanya cinéma watu ngomorizini, donc ça peut pas aller. Mwenye kumtumshe na tanambi, yani choisissez moment approprié. Na de bonnes occasions, yani you incite joue la mewaho, yani encourager ou parani na wesh tandani. Par exemple, wakati mewaho la voyage aja, yani c'est des bons moments, il okamba pendant un petit moment kama onana. Donc kwa moja wale tutaha ahe usi hutsu ale usinelewa. Donc mtu na profite occasion moriyo, mtu aja parani na mtu mewaho shtandani na tongo morizo watu babauza apprécier vraiment. Wana wengine mwenye kumtumshe, yani ukarizimu ubiki satisfaction tiani, yani za jo tongo zulu kamba zo Mwenyezi Mungu amatribuye nizo zo Mwenyezi Mungu ambanizo mkina satisfaction jula tongo morizo. Mwenye kumtumshe kekalazimu déprimé ne kamba mmewaho wa pauvre, mmewaho maskini kasina kadishindri. Aone kamba mmewaho ana hazili ukamba iyo peu valorisant, yani hazimalambe tu wanyuringa malambe, pourtant jula Mungu ile hazibori tu, mana kila hazi mombisa kwa zrongo kila hazi na rebenze hazi, tu vois, na risiki mihono mili mombisa nouvelle version à l'époque quand on doit couvrir hazi musique. Donc tajamba mmewaho ana métier ile ukamba iyo peu valorisant, yani na msikane mihono mili. Ikelazimu ungalie di umutu. Ikelazimu umtumshe ungalie di umutu. Busu ungalie pauvreté yae. Mana chini. Mana nekoshondo ujamba kwa mawadi. Watu lukamba wana handicap. Nekam shinde muzi rappele na bienfaiza Mungu ambanizo. Mtushenda maizamba tellement Mungu ambenzani. Manara mungalali ubani wananya totoa shamba wameoma handicapé. Wananya totoa shi amba wamewao wawadi. Et pourtant wana wao. Wao mewao a pauvre yani kasidishinda. Mais tôt ou tard Mwenyezi Mungu atujomta wa pauvreté ule ajake mtu wa mana. Donc usingalili pauvreté wa heuli ngalali umutu. Ni kamba roho yahe ana roho ya imani. C'est beaucoup mieux parce que nous avons tu lukamba anamali mana mesu uto regretter tongo morili mana ulalo namali kaisamba sutsaha mais ça chie toujours là na ule lukamba we amaskini asuwenza na usikini wahe il est prêt à tout franchir ses ponts nenda zungu tongo itsaha wallahi ikelazimu mjouer amba véritable santé se situe où? Yamtulu kamba na imani na piété. Wallah. Mwenye Islamu kelazimu kina tungu ngolomba chini, yani indifférence, yani sudubure be importance yani plaisir za su dunia ni bani. Kekelazimu mwenye kumtumshi warenga dunia lini walfanya ambayo de but yao principal intérêt zao. Keka lazimu on me demande mewaho tunguzulu kamba zo superflu. Tunguzulu kamba zo que c'est nécessaire. L'ascétisme. Yani plaisir matériel nyingi tu. Kaisi signifie juste ya renoncement ya tungo zulu kamba zo bon au tungo zulu kamba zo permise halal. B l'ascétisme qui lazimu mjuma ni Islamu. Ike lazimu jouer en bas tungo mori signifie en bas chacun doit attendre avec impatience l'au-delà. Wallah. Neke lazimu jouer
amba ikela zimu urumie kila tongo iluka amba iyo Mwenyezi Mungu ahubayu no shindu ngiyepe wona ikela zimu encourage mme wao ikela zimu na katiluka amba mtu mshiruka amba usumenza mme wao mari 10 dépenses nyingi zile ikela zimu wakatiluka amba msekonomize marke mu économiser dans le but bien précis yani somme donner charité mtoi zaka mtoi sadaka tijaria msaidi association musema pauvre tongomba lukambazo misuske kiama sumbingani haro ipevo beti tongo lukambazo futilité wanatonga ngina conscience ubu mwenye ngumtumshi yani la reconnaissance yani la reconnaissance subhanallah yani harbo hadithi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arongwa chini arongomba la majorité ya watu washatungio arongomba la majorité ya watu watungio muruni watokatini ni watu washi maana tini watu washi wao tirekonisa uko na himida juu ula wame wao mtumsho ikakana himida harwa kila tunguruka mbabani mewahi ambayo na wao kila simu juma na ngumtumshe ambale fete ukana himida ukarekonesa yumo courage mewaho yumo courage mewaho wewe umenza encore plus d'avantage na wawe wakati ruka mbona himida yufanya amba yani mewaho we santé sorti ya reconnaissance joulao mewaho we commencer dans mon son hira ça va être compliqué donc voilà wakati ruka mbona himida mewaho ijamba so apprécier zaidi biwa katiluka amba kusina himida mwenyewe ijono didisa kama tout de suite tusomini mana watu kama ulinda tamazampa sonya direct wasira mtu j'espère amba katuhira s'il reste une petite minute ne kaka hira raha on va continuer ok donc wakatiluka amba una himida mewaho weka satisfait julaho wakati luka amba wanyengu islamu jamba kusina himida yani miwahu ya disaka muditisa masuala hakati utaha unifanye mieux alors que bwinun ka satisfait haba kila tungu nfanyo donc yongola tini yo c'est un tue l'amour yo tongo iluka ba yo jotia mauvaise ambiance si t'as pas kai couple yo jo menya wana tongo ngine mwanyengu mtumshe yani la dévotion natini na loyauté esumweli jantamshi no mweli manatini wakati ruka mbabwa udziro wa jampara mmewaho niveau ya santé isu hayahe afirzahe hazi accident au faillite ikera zimu msutene mmewaho nekaile mali nekaile besoin toko yoti tongi toko yoti nikadi hazi yahe ikera zimu msutene mmewaho ikera zimu titu umobese mmewaho watongo itoko yuti mwana nyangu islam yani mmewaho katiruka amba su demande tongo mobese mmewaho hormi hawatongo ziluka amba zo haram sumbani exemple katiruka amba mmewaho su tashtandani be una periodi ya menstru par exemple keka kubali wa mkubalia mmewaho tongo moriyo maana una regle keka lazima lala na wao au mtu mmewaho tawendelee nyuma keka lazimu tarongwa position biturongwa mbata hendeli bani deshes la wao nyuma tungumuri keka lazimu waikubali mewaho asupu sonda fanyi shirki al-akbar yani rozire na majini au tunguzo loko za shirki keka lazimu tungumuri waikubali manadamu karizma rumia kilia mtume waho wakati lukamba donc ikela zimu manadamu islamu umtui mewaho omtumshi
hususani kile zimu mjue hanbarwe dinia twini mtu baba di chef wa famille donc mtu mshika lazimu uke na soutien julahe umsaidie mewaho harba conseil si tu mwana yangu Islam uke lazimu uke très aimable wakati kama mewaho na hasira par exemple kelazimu evite kila tungiru kamba yumti hasira mewaho wakati kama mewaho ana hasira isi yumkalme mudi katunto ile zawani wakati kama hasira na ujofita mbatungwini ni fote yao ina mpare mewaho mwambie au swami wala unafanyira kambilu mdomande Allah mswamaha si tumani yangu Islam nikafotini ya he basi garde kalmi yaho ou éviter disputi ya tungu muriyo cede droit za hozo mane tunjofina mbai droit yaho isede wakati ulinde wakati lokamba hasira za izilawa urompare mudiscuter na problème ile dans le calme wala msumani na ni kama mmewaho ana hasira harbarisho zuluka ambazo extreme na wawi baki makini mwana yangu mtumshi tapaka hasira za hizi zilawi wakati yondo mpare mmewaho msamaha mketi mhadisi mmewaho ikelezi mumpare des excuses usijo mwambie mmewaho usijo mba ulemewa mme wangu peut-être unatambu hazina haho esi mtu huu lihiza no shuru ujui maana wakati watu baba wasipara natungo wenzeho kasopanda rutopara zidefule ramusha na gol madama rambia mwanatungo wale wasuhe ya usihu kama donc wasine watu baba rana defo boda watungo muriyo na nikamba ije amba mmewaho usishem raisonner kabenzi yani usinsiste usumwambia mbato utina hijiri mbana ukila kwa kule muriyo sina droit mana dum mchoka lazima njue wakati luka mbana usihu éviter certaines questions morizo mana tini zojotia pression harwe couple mwana yangu mtu mshika lazima njue amba wawe ni responsable ya nyumba wakati luka mbana mmewaho kababo donc wikela zimu udigarde chasteté yao situ udipreserve mwana yangu mtumshi na toute relation intime yani zina hususan tungunirungo wakati luka mmewaho kabuda bon mwana yangu mtumshi secret za famille zanyu ikela zimu muzgarde surtout tunguzapatana na relation intime wakati kama usipatana na mmeo standani kika lazimu watu wazijua wakati kama unakondo na mmeo wao kondo ile inaikume mlango juu wakati kama mlango wenzeo tawa iliwa raru kika lazimu wazijua kafadhalika yonro mwamba izuma yao au babaho maana bali tungu ya murete ingia fami basi namjamba ndo ile bali ijo farikishiana maana kaptamta tukira kiamba bali fulani kada kama sukuma mwana yangu fulani kada fanya jao ile bali c'est fini ndo ile jo farikishiana tambuza na mmeo à part ni kama mmeo bubua c'est autre chose donc il lazima mpare mtu confiance umwambie mtu wa confiance c'est pas n'importe qui on doit parler imam mkiri no mweli ditambuzo am convoquer mmeo haja mwambizo am continue basurima jite sirkadini mana leona meso am je continue batungu morio suku mengoni masuku atujungamiza au remeba nkoti donc msumwambia ni raha sekeleza hona mmeo aho tawa ilo ararwa sijuta jemanzani wa kweru aho leo manzani meso mtumana tambuzo peso la wenzi ulifika kwisi unaniambia wewe na mmeo harofanya position kada wewe na mmeo fanya jao wewe wakomrengia mmeo watu ba ula position ni sijua donc des trucs comme ça wana wale pia kapta mjabalo mmeo wala hawara zai maizi tongo morizo donc utongoza hona mmeo aho taflan kada na ikamba mwana nyaho wasan ta mwana nyaho jona mimba moja kaka lazima zijua tongoza hona mmeo aho za hona mmeo aho mamla wenzo tawa yora rosiju donc umani yangu islamu wakati lokamba mmeho kabuda goni nyumba yu yaho
donc de garder de tout rapport intime, je veux dire, yani wanafanya zina benzo. Garder secret za mewaho, secret za hona mewaho. En particulier, wakati lukamba secret zilukamba zo wakati lukamba usparana shikandani. Wana tungu zilukamba watu baba wasikazibenge tunguzo wa ili wararo zijua tungu zatu secret zatu zilukamba wayude mzijua. Watu baba wana ufede wao. Watu baba wana ejaculation précoce. Watu baba wana défaut zilukamba zo kwa saha watu wengine wazijua, donc mtu mshaito lazijua. Donc hini kama mewa zimbia wa ikwenze par exemple, kasa watu wengine wazijua binzo honoro kitamba mewa zimbi ambia bole to wa ikwenze. Donc tungu morizo zozo menya vie ya couple. Donc sikiliza hona mewa ho nazibaki da kunvale waili wararu wasijua mwana nyangu mtumshi. Surtout sikiliza kamba yo ya mewa ho bien précis. Mani yangu mtumshi wakati luka mmewa hukabura goni ikiana zimu urenge swa na nyumba ya huyu na uwana urenge swa na imada ulishe babu na zibien zulu harbi nyumba yu babu wala uslawi nyumba babu sans permission ya mmewa ho wakati luka mmewa huka upermete ukite nyumba yu tabdio ifanya za déplacement mwire mwenye ntande bahankada au permete endra ne kam mmewa ho tajema ya haskodza baba haskodza mehona hambia no sendre jouamba wa mwendra bali ou para dambi boli tout dormeho il se passe avant dormeho na baba. Donc on tuna jouer mais on soigner en déplacement kabora goni mtuna mwiri mmewa hi téléphone bo bako ntana lawe ntana na faiton kada wana ta jauj kada apart ngondoro ngana ta alcool c'est autre chose, c'est tout à fait logique. Ben tuna mwiri mmewa hi amwambie ambabani sinatonkada ntanifanyi onzamo ni fulani kada au fulani kada wawanza ngo tashira goni ine kama nzano baba c'est pas permis mwanza mtumshe ine kamba mmehoka mbenza ambia non c'est non. Alhamdulillah mwana yangu mtumshe mswambia wamona wenze wakati roka mtuba mmewaho muhiri telefoni autorize uslau wenze nikakwatia hijab sharai upinde modikate uslamu tsao refuse kila mtu kamba mmeoho ambia no mtu muruti sawa mnamuna hangu wao na ikimanza no ho roho na ikitini ambia tivenze mtu wajala kuruna hangu wao usumdisha jamana tini itujotonga leona meso je regrette manatini atujobatonaka ala wandidze wala usautorize watu baba iluka mba wao si maharamu wao watu baido kamba tufungi wajila goni wakati kamba mmewaho kabo tajema na nyahe mtu baba taje kuze wahe wakati kamba mmewaho kabo da goni wao mwana yangu mtumshe sohambia usilishe mtu baba choko yutsi angia na kurun babu ni kama mmewaho kabo tajahambia wao mwana yangu atujuaji usumbulie uislamu harami zato kumuriyo ndola nyengi za menyali ubani manatini makuza na wananyahe wale kama dokulana na twashi watu. Donc wakati lukamba mmehoka boda goni mani mtu baba kasina dura jababo ni cousin wahe kafadalika il harami do complètement harbi dini yatu titu konsinto mwana yangu mtumshi uke na bonne relation joue la nyadzaho uke na bonne relation joue la bamhewa tajika ubenzi jomba Allah ngwatini wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a yani amalia khairin amalia shari zuti sawa idfa billati hi ahsan yani repousser tungu ya shari na tungu ya khairi basi sona tini fa idha allati bainaka wa bainahu dawatun ka annahu waliyyun hamim utsoona mkiruka mba ana animosité tsiale juraho nyadoka hobenzi bamweka hobenzi usorumia roho ya purehu usodza proshina wawe basi Mwenyezi Mungu watini fa idha alladhi bainaka wa bainahu dawa kaannahu waliyyun hamim yenu tsona tumuro wa na roho ya sushinyama na wao watujuka wakitini waliyyun hamim des amis chaleureux. Donc quand toujours ou entretenir relation lukamba yu vraiment bien entre bamwewahu na nyadzao ukina respect manya kumtumshe envers famille mwewahu na wanzan wahe
wakati lo kamba mmewaho invite watu dagoni ikelazimu qui est très aimable avec eux, spécialement hususwani babahe na mehe au matitwahe au mabuluwahe au zamahe wakati invite dagoni ka très aimable joue na watu muru wao. Evite tambu tuko yuti juna maprochwahe mehomo kana tambu na mtu wa familia hii usizingie stale alo sumbe conseil donc zaina familia hii huzo zaina famille mtu kazingia donc éviter tout conflit tout problème la famille éviter qu'il a tambu toujours tiao joue les familles mtu na stale éviter situation sienne yani il y a une autre position en bas choisissez entre Huawei et famille. Wallah. Votre rukia, mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Yani, nous éviter ton gomorio. Yani, joue la meilleure en bas choisissez entre Huawei et famille. Maintenant ton gomorio. Subhanallah. Nikosu mdemande de mémoire, je suis entre on et famille et aturunga di famille. Manika lazima mjue. Ambali ubani watu baba wengi wa ile wa mtumshie mtu mwenda zahe. Mtumshie mtu mwenda zahe. Maana mtu jorongwa ex femme au ex mari. Be mtu kajorongwa ex papa, ex mama, ex frère au ex sœur. Mayaho baba maniho mwananyaho. Na wa mtumshie watu jomana tu jolawana. Donc wa moja ambo me demande mmeo amba choisir entre wao na famille yake basi jua kila heli atorenga di famille yake na ubendi ta opare hali. Donc wa jamtia mmeo aba engrenage muriyo bisuku ngo masuku uto regrette. Ikela zimone ngumtumshe uki très hospitalière na ma invité walo kwamba mmeo wa invité la bonne. Ou aménager yani à place zilo kamba zo très agréable. Mami shauri utuwapisha wakati wajado daguni kaltizili ikishauri kamba hiyo mzuzuri ukikena très bon accueil. Même temps watu washawanzana wakati wajabali ukikena très bon accueil envers eux. Mtu na mwakurage mmewahe Mungu maniko lumuna meho leo ko mwana leo robatu ngumuriyo yojibiwa manorungwa tini bwina sidentelisha na ifami yangu be watu washe mananya hole ule hipokriti tahamwe mananya hole ule je utahamwe matito hole ule je utahamwe meho ndomero lingale mtu jao kaltezini wewe sinya mtu jiso ba subhanallah zosi nzuzuri tongo morizo na makureja mewanyu wakena ro visiter famille zao basi tongo morizo zoti ya puto arwai hawe couple yanyu mtumaiza amba mtuishi maisha mazuri tu. Kana uhira babahi mwiri babahi na mamahi wajue hali. Hawa envoyer lettre par exemple, ou offrir cadeau, ou soutenir wa udiro walona ubakati, etc. Nyangu mshigalizi mu éviter tini jalousie. Ngoma imitongo ijawa ambaye jomenya couple. Wasujomba ngoma subhanallah bari safi wasujomba ngoma ini preuve d'amour dans certaines conditions votre chien c'est vrai yoka preuve d'amour mana vraiment soubenza be ngoma jalousie ikelazima mwanadamu ipratiquer dans la limite ya chou islam tout simplement. Keka lazimu mtaka na ngoma tajamba aussi lihiza watu au ujambo sorongwa watu au manque respect watu mana yendata ijuti ya tini yujuti harwa des doutes zulukambazo infondé ngoma kaputongo buli rahana iyo. Le pire des ngomba jalousie maladif mana mtulukamba jalousie maladif ouais d'imaginer zi tout soit hai. Donc ça peut nous mener à la dérive. Subhanallah. Mwenye kumtum c'est que lazima ukiena patience. Ukiena
un soutien très affectif joue la mémoire. Ou qui n'a patience, n'est qu'un peu mémoire, à jamba, à aussi qui nous pauvreté. À nos circonstances, ils ont très contraignantes. Wakati nous comme en face, na taharaki nyingi tangu nyingi za dunia na desasi nyingi za mparani wawe na mmewaho au wananyu au pro watunuka mbao makurubufu wanyu, yani ikelazimu ukitere patient ichuke wadi ichuke accident ichuke amba mtu afa, yani wenye kumtushi kelazimu ukitere patient watu kwa origine. Wakati luka mbao wa souffrance, yani mtoto wa prison aziwa afanywa jau capacité encourager mewaho dans le droit chemin, yani umwambia ba Allah est capable de toutes choses. Narke patience, mais nous mungu haki. Mnahanize pevo, mnahanize mewaho moro. Wakati luka mbao mewaho ambajasu ambasu maltraité, par exemple, yani mtu contrebalancé, mauvais traitement est par un bon traitement, basi mtu maizi amba tout se passera bien. Mwakompanye mme wako umsutuni, yani amtui Allah. Ne kamba bani watu nguzapata na dawa au jihad, umsutuni mme wako watu ngumurizo, umwambi zunzuzuri kala zimu kama urodungu watu moru wao. Mtu na koopere, yani mtu amrappele mme wahe, différence, obligation, zinokambazo, profiter manadamu, hadwa œuvre zinokambazo, surrogatoire. Mtuna makuraje mmewahe, par exemple, akena uhima ukwari na uswari. Ou makuraje mmewaho, akena reciter Qur'an individuellement. Awa unawai. Mkina ukivulkia, yani conférence ensemble, particulièrement, par exemple, à un petit Qur'ani, après le Fajr, ou après Maharib Kaltezile, maintenant c'est des moments où on va nous parler de tout, donc on m'encourage à me voir à Morizo. N'est qu'à activité, yani, zashutushe Kaltezile, ambanyu parana au nyufanya dawa, yani activisa shutushe Kaltezile, yani mtu adisi na mmeo wao ntsubinza mbingi wanatsa rindira par activité morzile, yani tungo morizo atuona mbabano sishapia na wana, donc utobe denu wanao une très bonne éducation iluka mba islamiki na mmeo wao atujibiwa na wawe. Alhamdulillah. Mtu kana yani na usutune kila activité iluka mba yu nzuzuri jula mmeo wao, basi yo mon courage. Umbe de ses opinions, en soulageant ses mots, etc., etc. Mturenga wakati wahi, wakati luka mbada guni kusifanya hazi, mmeoha jaurenge peka tuwaho ukina wahi. Umwankuraje mmewaho, nikautu shindra, akina ulawa, akina ufanya dawa jihad, fi sabilillah. Ne kama mmewaho kaswali, umrappele tout le temps, yani inégligence ya swala zahe. Ni ashirengiaro iswala. Nika kabinze tongu muriyo usumforse, mana chini, fala tazuru wazuratun wuzra ukhra. Kaptam tatubinga udambila miya hemi susuke kiyana. Kila mtu na ifardo yahe. Wanyang Islam, watu hadisi manapabi, zinzapatana na iswala, ringo wakati manapabi tu, urmalizie conference. Wanyujo mwanyangu Islamu wamba, yani, shkwe kiyama iyo, Islamu iluka mba jamba néglige iswala, basi, wa punition kuminatsanu, zuluka mba stopara mtumurunu, yani. Sita, dans ce bas monde,
dunia banir lio taru au moment de sa mort wakati lo afa obali taru mun al-kaburi taru skue kiyama bas punition zorezibi punition lokamba mtu lokamba weka swali son paro duniani humu Mwenyezi Mungu wemretire kila bénéfice peu importe son âge. Mwenyezi Mungu werande maisha ya miserable. Mtu kaswali amumia dua yahe yukaikubaliwa. Hakati joto dua yukubaliwi ni kusifanya za Mungu. Mwenyezi Mungu anamwambia wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi zo des conditions. Wakati lu kama mruma ya jasumia wambiamba wai fa inni karibu na wasi na wai jibu dua ya mruma ya katilu kamba ajasumia bis condition kini Mwenyezi Mungu atarabuzu fanye zahe wamla babo umwamini ni kama kusifanya za Mungu sio kwa dua hiyo kubaliwa basi utumia tautulemewa utore mafuta jo finye rukia tautulemewa utonga mafundo le rika puissant au non tongoli wawi problème qui se joue là wallahi jero kujo mwana nyangu Islam yani mtu kaswali dua za hizo limbazo ujuka tezini kwa zibuli ya boto lettre ulebe donc uswanya invocation zao ikaswa sili Mwenyezi Mungu titu mtu kaswali wem efface ligne yani 3 ans tulokamba oju hana bamdunu mtu lukamba wepieux watu waswali wengine hao wamangale tu sura zao yani ujwa ndevu zao ukana wajihi ukana visage souriant visage lukamba yu lumineux donc Mwenyezi Mungu yutelia trait ya watu lukamba watu wasulivu mtu moruo il sera détesté watu pia watu mwinga même créature tazimbwa na zinyama tayama zetono watu pia watu mwinga duniani wana na même ces bonnes actions yani amali za haile zifanya duniani wani katupara ta récompense moja mesuske kiyama mana chini mjua feiti torbaditi nabi sallallahu ngwatini siku kiyama hiyo tunge haram ndo tujiso utini de iswala yani kasora kai kiri babo amali pia zabaki huni kazakiri wajao mselo rukuzana mweleze ni wani ni kasora kai kiri na amali pia zadunga nyuma ho kapta mujitsu kiro et oui ce sera la grande perte وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا yana la tringa pia actions zantomo as considérer as rende jif ulaika habitat amaluhum watmuru amal zao kastopari ya manufa fi dunya wal akhirah rangule minhum ta kiyama horina wa fi an-nar hum fiha khalidun inna lillahi wa inna ilayhi raji'un même watmuru wao zidua za Muislamu wasifanya humu kastopari ya tamanufa wallahi isadaka tijeria tufanya hunu kastopari ya tamanufa watmuru wao basi watopana na ndabu tira kutokana na ndabu zangina toparao subhanallah wakati lukamba waskurubia ufa basi watufa en état d'humiliation yani Mwenyezi Mungu sopatsa na aibu yani watufa nanza watufa na tini rahararu na nyora même si mso abamash même si mseringa piba hariyo mwabayo basu watuka aswafi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wana supplizengi na sopara umona likaburi watu murwao Mwenyezi Mungu waturenga likaburi lao anretresise tapaka liso ikraze mbavu zini huni shakuteni mbavu zini huni jikuteni moja subhanallah Mwenyezi Mungu titu au soshikizia muru avec des braises
yani shizinga za muruzilira. Na Mwenyezi Mungu amunna kaburile bali aswabel shidzena nyuha boli rongola utini shuja al-aqra, yani le brave yorongola shuja al-aqra. Donc nyuha yu boli zaidi na nyuha yu sumrima manyo matin midi et soir, yani wakati wa salat al-fajri asir mama nyuna nyuha, wakati wa salat dhuhur asir mama nyuna nyuha, wakati wa salat al-asr asir mama nyu, wakati wa salat al-isha maghrib asir mama nyu, na kila wakati wa salat al-isha na wesi kama nyoto na nyuha hili ni shumbara isumfanyia piezi utitimbi tumpara moni kaburi. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na waya chaque supplice tumpara ubali na waya s'enfoncer à tout morbo 70 années ashuka tebuswandiati. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Manachini aja négligé iswala kako iswali. Basi mtumorbo subhanallah. Siku ya kiyama tokuzini tumparo andabuta tumparo siku ya kiyama chini. Mwenyezi Mungu atobelezi malaika tumbinga umuroni na malaika zo sumbubwarbo isura nikadizmarto asbuburarbo isura. Mwenyezi Mungu atongalia mtumuru na rigari ya kolera na hasira. Basi po yani sura hii tupulia witsi. La hawla la quwwata illa billah. Mtumuru Mwenyezi Mungu atumjuge sévèrement na atumkondane habumuru wa jahannama manakini aja négligé swala. Na mjue ambapo wana adabu ya waturuka ambao négligé. Waturuka ambao négligé swala na mjomba wa adabu zaidi nzito zaidi wananyongo wa Islam. Subhanallah. Watu nuru wao wakati salatul fajr basi yani nuru yotoloa harwe sura yao. Wakati salatul dhuhur basi kaptan neema moja kapa benediction moja ilukamba waiparao. Mwenyezi Mungu watu wao tele tu benediction. Wakati salatul asr même force physique yao Mwenyezi Mungu wao tuliayo. Wakati maharibi uko kafeti harumili yao même tawanao. Wakati ulesha basi watu muru wao uko parape harwa tinzi zao Mwenyezi Mungu wao tulia tinzi. Watu hira mistabi tinzi para tinzi ukwaro wafikira mbele maso unabaraka tu kamba watu duka kamba ukawa swadi rangu dunia na humu tunguzo wa para. La hawla la quwwata illa billah. بس الله سبحانه وتعالى سورة العنكبوت وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني نميدي صلاة. معنى الصلاة yo préserver mwanadamu yani yo interdisait tout ce qui est turpitude na tonguzlo kambazo blâmable yani zina na tongu nyingi tu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam swala certes yo préserver mwanadamu na turpitude na actions lo kambazo blâmable. Allah akbar. Allah akbar. Basi Maislamu msimwambieni na mke asidi na ziswala tsano zilo kambazo quotidienne. Maana siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala tungwe hana tudisao kila mrumwa wahi tungwe hana tudisao de swala. Ni kamba mtu akaswadi swala zahi zutsano kula suku basi na jomba tunapebona. Ukaswadi swala zahi zutsano kila suku na njomba ni kamba swala kaya kubaliwa wabo akti za baki kaza kubaliwa donc mtu na jue ebana tuendao. Watu zambia mba mti swali
Mana yani nisifanya madhambi mengi. Wapo zambia tungu moriyo. Amboka swali mana sifanya madhambi mengi. Raisonnement yo faux. Wanye ngume Islam. Raisonnement moriyo yo faux. Na mintu esi nutarwa stweho tungu moriyo shindo iliwe. Imagine una mwanaho ana mahakumi par exemple. Mwanaho ijamba we timanga vulkoli mana bon il est mauvais. Aspara que de bonnes notes. Donc utongo morile yani obaba shutukia. Na mwana maiza matungwilo baba ho shutukia. Mwana ha décidé amba fuguer da gunha wao. Et ne jamais okatiruka amba fuguer katoregea. Ou te senteje jo baba. Ou te jasena na tungwili. Alors Allah wakati lukamba redesida mbaka sumba droit. Alors namlishe tungorungo amba tfanya madambi mengi donc utiswali na Diom Levi ushomola wa mida sona ya watu fanya dambi lambani le rasona ya mopara mi jo sona ya watu maneti droit ya tu yu droit ya Mungu madambi wasi pio fanya madambi donc namgali dans surat al-Fatir. Dernier verset sur Al-Fatir. Allah ngoti. Amba hajina kujisho wanadamu par rapport na madambi yo wefanya o basi wamta tulisha tachumbe moja bachwandiati na tumraplace ni na zumbi zangina tu. Mwenyezi Mungu ashamba madambi tu yafanya betu ngaitao moja tu. Wakati kwamba ufanya madambi urompare msemsoma. Yitu Mwenyezi Mungu ngaitao. Mwenyezi Mungu kasaza détourner na waye. Encore pire. Aujourd'hui, on a madame où il y a fait. Madame, il y a madame où il y a fait. Alors, manière l'islam, intégrer soit là, maïchan haho. Peu importe madame bien. Il y a droit à tout, il y a droit à mon. Manière l'islam, fikiri de umuro jahannam. Ou fikiri na ipebo. Bien entendu, rabuzu fikiri de umuro jahannam. À chaque fois, madame, tout le monde a dit que kafaru bi ayatina. إن الذين كفروا بآياتنا أي انتنا سوف نسلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما يعني مورا جهنم يا chaque fois tu bali mulio si voit pio komi usirigezo tuluna mulio angina urigezo gute shakima ilira subhanallah. Namuro jahannam, c'est une fumée épaisse. Il a quand même étouffé. Voilà kabutina ufa. Ou des stress les yeux oh, na désespoir, na kime na ngosa mona babo. Wana tamasi nambia bo muro tatani nous soit vous de partout. Épuisement physique et moral. Wala kabrepo, wala kabtinzi, wala kabu wanzani wanzani ukomo. Wanadamu s'écrésiana les uns des autres. Wanadamu se maudit. Waslani usulumlani mnyaho. Jiru wakam nafanya tu ngozini. Jitaka dunga fulani kada. Subhanallah. Wala ho kaisa mamsu para namba mujiro conforté. Même pas en famille. Waho pia wanadamu tuka ennemi les uns des autres. Ndoto ingana. Wala kabu shaula oho. شاول إلوه تني إن شجرة زقوم طعام أثيم كالمغل يغلي في البطون كغلي الخميم خذوه فانطلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم الزقوم يري شاول إلوه n'a pu natini na muru lukamba tutulo majamuru tutulo habashwazao basi shauri ya kiyama tini ya moroni azakoum yo plantilo kamba inamiba épineux il fallait on soit iblis yo bira ba tombam comme du métal en fusion quel mughli yaghli fi al-butun ka hali al-khamim subhanallah la hawla la quwwata illa billah wala hu kabungwezi ngwezi lo hotini ni katimoro
watu wakiama tupindisho nguo za muru na uvirsi watini maji ya muru wasirata tunatakime sombezi marika ay na mursaidie we marika sombea Mwenyezi Mungu araharamiza tongo morio watu natakime watu wapevo na mursaidie Mwenyezi Mungu araharamiza tongo morio watu komuru piboni watu komuruni matozi yao yatoka damu wallahi wa ninyo Islam matozi ya damu yatoka watu muru wao wallahi subhanallah matozi ya damu si imagine tongo morizo nyoha scorpion kila insecte ya pilo d'une elbani où tu es pas là sauf l'abeille kila shinyama ito nukamba ishati mtu haromura jahannama où tu es pas là wanadamu tumsupplie Mungu au début Mwenyezi Mungu ata répondre au bout de certains moments atuambia chini subhanallah atuambia mba vous êtes condamné à y rester wala jamais comme tulawa na malaika ziloka mba zo zigarde umoro zo malaika ziloka mba muzingalia tu oria wala kabmoye ulawa moroni wanadamu atuminza pare 1 heure ya répit quand tu y para inna lillahi wa inna ilayhi rajiun même 1 heure quand tu y para quand tu souhait moja il t'accepte au skio mani yangu Islam sauver nafsiyahu kana roho ya porehu na hii jure nafsiyahu mani yangu Islam fikiri avenir yahu wakati lukamba ujaufu temanye ambaka Mungu angina nekatili Allah subhanahu wa ta'ala utemanye amba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume lukamba Mwenyezi Mungu ambelea wamula babu ufanye swala zao quotidiennement swala tsana zulukamba zo 40 minutes par jour environ yoma dore Mungu basi pivuka ismero sana tungu muriyo mani Islam subhanallah alhamdulillahi rabbil alamin turejea meso inshallah jermali die conference ni mana kaikoma wanyengi na tubenza mali zongoi bi wakati madza wende tellement donc turejea meso inshallah taala mana nakta generalize yani zinzapatana na ugangi be katupara nafasi madza maharibi sona mor majengi ya hatuunu turejea meso inshallah sumban parole ambar turejea meso jermali i conférence bi dillahi karim ولو فمنكم جزاكم الله الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته